Toi fatalo fa mo folo fa tu Samoa lo fa so songa le nei va nga fo yo le afia fi e se se mo fa le la vengo pro kala e la to pa yo to malu me se fo e ya ole panga Samoa yo na tafa tele fatalo fa mo folo fa tu fa o e dia o me fa ngari o lo e le wa makadi ka pro kala me dia de Wai lor kai menge sia ka wa ka uar ka simika. Ole ka fu ha ku po le mea o sa or ka simika ka ka la no fa ka wa io. Ya la faina ha fa yo singa ruenga i totino la mo se fu maro loina. Ya ole atalia fa pe wi ole ha ke fa va ole mo fa. O mo lo fa talo va Samoa ya ilo to pa ya mo to mo malu. Lea ua tu ina sa tu tanto fa sala lo ngai li tanto office nei. Ya le fa lo tele tanto fa jalo fa Lorenzo. Finally, I am back. And finally, BluTV has come back to serve our Samoan community. Absolutely. Patalo fantu e teluso. Wa lua vai aso makwa misinga o ke roi angale ai dale mero e fuwa mangi. O punga foi de fusi. Fusi vai ai. Patalo fantu I la sunga le vai malai. Siata yo le fongo le tato por kalame le BluTV. Ia le ngata I leo por kalame pio na masania I le tautua a le tautai iai.
Samoa ia mai ona faiva e o manuia e foi ne fia tata pe ona cha ua la ngona la vale nga ngol fia e tu taliu mai ai foi ia mai fa no foi sea ele fa pe foi ngale sa o sa fa no foi sea ia o tele o mautino le tulanga no o ia lo uso mai la via fa ngo foi sea Iyo tu li sia ta pa no le kuri sia iyo ai wo fia lava wo fia to va yantu ia i to bala fa medisia vainga mo blue screen apple green screen ia ka fa ya nga ke pa ia to la ngale natural material na meri ya wo misia tanto official silio nei me uma o misia le fai le porkalame tu ina sa tu ya misia foi ona tu langa le leimo o mianga awale lau sira fia male mai moanga si tanto tu no ya tanto tau foi fatalofa ya Samoa la tunu pele uma foi vatu te fatalofa mai sei hello oka ya se to telo ilanto foi le fatalofa mai hi Renzo hi man ala foi mai o make ya la sabo io mai le la lua vai aso o la foi se ngole no foi le fale Lorenzo tu sai male mai nei officer fa tai mo fa silia sia tai te tau lava fo i ona fa soa ia ma tu ina tu fo ia ni mo le mau tu sai male fa no fo sia ia te lava ia siata se ua o ta fa a fo le au le ile mau o lo fa pena ona tu ina mai le matanga luenga ma ua io e fo lo ma fa ma lo tal tonunga o fuanga fa tati tia ia ma fuanga fa tino le fainga malo ma matanga luenga so fuanga malo loina e ta ua tele mo afianga le fa mai le ala pe ona mo mawina i lo va ya so talwai se angale hai la vale tau singo na fu o tula fono ma lapta inga ya ta e fa pene io e me usui la vai ya se ya sa no e qua e pa wa ka fa mai la ka fa ka lo fa uta tele la do wi ko le tanto por kalami e se ma fia io e wo ma pa mai o mi le sia o ngalo fa talo fa du ile sunga fa fenga ya yone tamali ile pua ya mal fa tua lo fa lo pre kale sia le fa malo mai Sabina Stars Victorina ajalo fa tu so fine wo mai fo ya le tato paanga kama ya le sa udunga ri ngoyo mai mastafo ye pi number 1 will yendo fatalo fatu malor so familia ya arga tailea hana matautia va Schmidt tato marketing manager ajalo fatu hana ya tato marga tailea Christina falani ko marto mavtanga leuso ya fata tamati malitautonga ya teisisi mando faro le mafuta maisini Australia o follow fatu mafatalo fatu Sharon Elisaya Salea CCWS payang ke CCWS kenki Sharon Elisaya Salea pamai kalofa talofa tamamai Lorenzo mas le ai le foi ia e ni se tu patalo vai Lorenzo ai le papa velonta program fafta sa ta to foi no voltanga ta le hana ta sin nei tangata le ua pe wa abusing al me le foi ngale ai close contact pe te mo fa mai ai so le ko so skanga kan le ka le hana ko se le close contact ele positive ar ngai wa text mai le boss I'm close counting. Papulo na niya. Pafungan lay maya awar fiala fa. Yo hana awar fiala fa pa talo fat mo follow fat a mission na yo tua le fionga una samar fa tua male no falo. Fa talo fat ya sisinga fu atoa. Male la to mafutanga ringa tailea le mau jongni. Male mafutanga tali melei ma lole so fo ma lole on sai Emil Hatch male to fo mafutanga ringa tailea lo so ya matiu taisia. Le mafuta mai nai sa tupa idea mo tu sala fai me se foto fine anga solonga e usa vai e kamera mo le 5G la kamala le rungo le u le rungo le u wa mara u ge ofere ke ya ora ka so le recipe no wifi japo idea tu ya slawi ma jo mafutanga e aranga ile o fina usimoeli ma jo mafutanga vinga brown sanga porutele to tele tina ginanga ya le moli to lo fanga ya ai me se foi o sio tala Robert Asoau Porta ya ma mafutanga kilipanti kwanta ya auto umalava momoli to lo fanga la umi foi tatile to fatalofa ya fa pitor ma fatalofa ya tanto sponsors ya le fionga ya le pepe
junior tala ilene ia mai se foi o fritua ma le Pacific 40 ia ngata ilo le talo voucher fa pe foi ti our marketing OCA ia mai lanto uma la vai le fanganoina foi ia nisi tatu company lango le tatu Goodman Freight ia ave fa mo ia va ia fa so tai le fanga ni usa ma so ngat pali tel ia mo tulanga vanga ia sani sengi ia nga jeleo pati popese malolo no sai malolo fa to o miro share tato proclame Lorenzo ia tele ni mata up tate fia fa so ai ma fa tala noina ile ta fa tala no ngar verso nei ai a si to fa ita sala fa sili o mai ainga le tulanga fa no fo sea ai mai se fo io mai le fa mai ma na ia le fa sili le sia tala ngo stasi le o vaenga lo fa pe nauna a mai e fa ma mafan matanga lo ngar taimile nei have a family plan o le winga lo fa matalanga o lo manuela inga siata ile lo fa mananga le leo tatu tapa usidi lang aina o maua tala o se close contact na o iti na o half limas fulu vai limas fulu o maua fa mai na fai lo male tonu fa tope o tauna nga i le to rua mal fa na le ainga so to rua wa lava ia pui ngau la tau mal sanga le mu o le winga la utala o le plan ma le fuanga le na o le von fatatia a ho me tai me a fi ila inga fa mai ala wo ia le plan na o le execute lava manga yo lo fa tino le plan le a tono ma fuanga na sa sefe mai fo ia so mato a inga me sia fa na mai fa mai ana wa ya na nga ila yo so to lua ya mal fa na le ainga o ilona ainga ia ai o fa no fo se lo na o mole lua va ya so lua la mtalanga ta ua tele ia le tulanga le o le ia yo le plan ia sa tele to pose li lo fo ile sila fia lo ta to wa no o le fo sa ia fia fa ma ia mai ia la o fa no fo se ia ai le nga ta ile o afia nga sa ma o fo Vai il fa sili to le uso ta ua mo sila fia lo malo tele le tuno e mo il fa ma ora mo va na e ka wonga failo ele se tupua ole o tau sisi la mai o ngata no filo kamasa ole a demonstrator dia oi le fainga o le tato rapid test ai ona tu sai malau fa fisili o se taimi pitosili le ana ta ua fo yo le olanga e toe mafau wai ile tele o taimi sa tatou alanga matawan o ka mo fo isi sa tutu luma ile e moa au ile tui matulanga fa pea aina wa fielo mantu wa inga ma fia fo ia unga ia sa tali uma I fisili na o tu fisili ile mafau ile ta o le tui ma le tui Mare mo i malele mo. Alu winga la na le o fa tu ila witala. O lo fa fitainga i le tu. Awa o le ala wakali I mo wa ia. Le o tali mo. A fa fela le te fa fonga mai a fa du fa silo ma fa. Ia ta tie si e o fo. Mana. Ai o le o tali tu o na o ia te. E mo ila le mea. O I fo o lo ai. E ui le fa tau no I no o tui. Ore ave ole malo sio me ngale me fai ngo fe lua ia so lua mo ma le tonu nega so mai le winga lo tala ki nga ku kui o ulu le alfa matala ya unha fai ngo fia manga na fai ngo fi pepe kingo ki nga ku kui o so fa malili ma le fiva ka me voi pi ke le fi pula I luma le manongi se me ai ma kwale e se foi la unha ole orkama ele fa pe ele o so fia ai le yo wi nga makwa alo le ai alo la vela ele manongi sa to fo ni me nga ole se senga le na ele fa pe foi la wa ke ro nga fa pe ala usa ngi makwa yo ko e lucia ko pa ka uso ai manga e se ri de wa yo fia ka mo kwai ai e fa ta la fonga ai ya tia ubia o la ulia mori mauia mo na wa ula vai o yai o telo fo ina man tu fa so manisi sa o yai ma to afia fa tasi mai o le tulanga moni ya o tui le o karikali mai walanga le ala na o tara no fo ile tangata la ile tio na le fa mai kalu fai la ile tangata la ule fa ilo la uteli ai le se kui la ile fa le mai ile tai mile tinga ina ia o le tulanga la na le ala yo na fu ala o mau o te fa vitaia o te le longa la o le kui ia lea ua ma sia cha o e sa no fo il vaenga la vale o lo wa fianga il fa mai
sa ia se taimi fo ngale o lo fa no fo se ai mai so taimi o le luta fo yo afianga o fa mai ate oi na ta wo no la ngona fo ngale le tu langa le o le umai male mau o le soifua la ngai io ta fa fe fo ngale a mo o le fa no ano le antole la au ai na paule le mem fa yo no tali tu ia Lorenzo sa la walunga lo taritonunga ma lo fa tua o te fa mo le kuilea o ave ia ile talitonunga o malo ainga a wala mai fa malo lo o le ubomoni lava le nga a fua tu e fo ina inisio tau ainga le fo i o te fatalo fatu iso uso le to fa ia fatata mati manisio ilanto a me se fo inisio ilanto sa fa soa mai ai fo nele mo ki le veri i fama sa maua mai na sa ufa tana nonga fo sitasio tina mai sini Australia le fo isa afia ai na mo mga fai kui pe ila ina tale to ilo fisili ele va pe vele lu tau fo le sa la wolunga le io enga mali tali tonunga ele ono afer ka ko va ai tu langa fo le o le tu ono la matia so fo ai anga fa pela e o so mai lar kamanga o le au kere kui ia ia o kele ko men kele la o kele lo foi po ko sa fa ia ku i o moni io fa penge o kalo fai le uso ia fa mai senga ia wana le uso ia awa ngala sa fa nei me fa pe kalo fai se anga i fo i o le kala ai o le ia pe ano fa ia tu au foi nei sa tiere ma ave le fua ia i tulanga wa o ngai ya kare me kui ma le kui se wa kile ai fua nga leve ai ma fele ai fua le mau manatu ai pe ono fa ia tu o la una vale mau ia langa o le o ia ma dia ia il tulanga le ai kailoa no mana o te ele si vai nga te tala no ai o le wata tala no vai nga le o le fa u no fina ngalo ia o le ka o demonstrate a mai alonga demonstrate kamarea ta me lo la ia fele mano longa foi mai ta tala no ai le vai nga le tupu mai Lucia mai Ukraine e Russia ia tala mo ai o le o Lorenzo fina isa no vai nga ia wana ngalo sunga fo mai el tatum tanga bunga fa tailo sunga siata ia pe no sila fio le sa maua ia le sunga ia siata fa ma o le time le nei talu lava ona tu ua Asiata ia lona Maota po lona lawa mai le isolation ia ele misi lava le aso ma le fainga o le test le rats ia po le rapid antigen test saki le ese faingo fie ia fa pena ona mautinoa le maua ma le maua i oi fa mai le la fa sino be demonstrate to for le sunga le vai malai ina ia manino langa o le sila vale vai nga Asiata o ia il manato le tato pule nga le tato por kalani e te tau ona failo mai te tau ona act le lungo tato por kalami e fainga ole shakilea ia sa o fainga wala nga se e mai mau se fulu lima ka la le o ia ile test kas il pharmacy ia Asiata o le memo mo la vale fai wala nga le ka kilo ia fango le u lima fanga la le o mga faila ia o mama le o lima ke lo ko ar ma foi la fa do sa won nei ton le ka ko wa kamale furu i ma upangi afa na i wana sa no mai el to fine ya pea me kere ka ele lo ba fa fonga la tunu kai me mo morning ado sa wa pasi no mai ya o lo i ma furinga la mo ka i mama le oilia o va nga i te mau tono la test ia se i la foi le kamera Asiata o le swab ia o le swab ia por ia new pese la uva vai ya new uva vai foi leli kamera ia kamera e sau tono le pepa tangola te tala papea ona mai le fafo ia o te loe te lea fo ina e tau familia ta mai ta i skaili lea wa i pe kausia ki mai kanga winga ia so ma ia ai pe la lea o fo li tama ia la asia ki fo i maro mai ia te sila mai tama na lea fa pea e la ma le tama fangu lea ia lea la ia ma le tama fangu lea o lo ia le vai tonu ia le vai lea va ia ko vai la aurenga uma pe suia i male tulanga le la fa pena ona mai fa foi lo puisu sei tu la fa pena fainga io la fa pena fainga a fai o na wa leva nga kawa nga wa ki se fele rat test ai ke le lo la fa ia si mai ora si mai sa ai moros mo to si le fia Lorenzo pena sa no ina uma kilia u le so lua o le so tene la so lua le na to se fu waso
fai lola I o la u test muri negative fai mala u red test le so lava negative mai ai le so lulu e o mai ana ngalela ilo misia na red test Nggak bisa ngale-ngale mai do ko dua. O fe ke usui, va se ko per ku. Ya, la tala. Ya na male ole, la vai ya por chaniu ya por swap. Ya na fa per tania. Ya. Ma re or kamalaria. E tu fo ngale tu fa per urua ya se imerka mai va. Ya. Len mai kamala. Brand new. Ya, malale nga fa sanga mai lola ia le ya oi kana tua e te lima se con el puis masangi ya alu ya vili kasi lua kolu fa lima ya fesu ya ile se puisu io e che kale no fa pia lo no winga wote ena lo puisu ia le swap lo no winga la wote no fesu ya kasi lua tolu fa lima ya ona te tala lola I ole fangu si e songi mala tala inga fa mole lava ya te tala lola kamalea ya aro ko mar kamalea ya ona fata tari le pe se furu se kone ya tangwala pi kau vidi foi lele la volta ko kalunga fo ngari Samoa le fa nga mo ku se foi ngari vidi piliko vidi la asa tanga kangula ya e ke kangole le la lo le pe ka kau foi ngari ma vidi ya pe ka kau foi ngari ma vidi kanga o mi va ngari le apito la lo le a un tel fangule ya o mi lo se I lo le lunga e se le ya ya ka kia me runga ia ka malea io ia mai male momono lea ia ono momongo ai lola ia le kamale ko I oka ia marquês e korwa ia drop okay ia fascina sila mai la ia me I lola ia tatou tamale pe se fu vivela le io positive pe se fu mai ta ia la cosa sila drop pani drop todo foi pe fa ia pasi lua tolu ya oka ese fulu les fulu mingu ke sa fatali ai le la tata noa I vaenga o le aso ia tia ese foi le man na ia ole fatou fala inga langa fu ai le alu tatou fai numero le wai ai wa uma le ta ia fe ta ilua fe wa kai fulu fe na so fina ngalo me se ile au tata talia le tulanga o ke longa le la positive Pafta esa samana tua ole wa faile so ona va mai le so for really ya talu ona o lunga le sfulu fe ia numero tanga te mau le so itas mau le fa mai ko vitis fulu va fa taina kamale le ret le nga mana tua va ya so le na te nei na o sao mai ele o ma kron fa tele ina numero tanga Paula vale o le va nga sa fa pe na ona ma fa nga ina mai le so lua so lua le sa ma fa nga mai ai le la fa to va ai loa ile so fa raile ia le tele o numero e pola so lulu fo I stofi ala so fa raile ia sa amata nda is fu wafi ma fo mai no le wa amata no fa ngar kamare e faila vai ile no fa ngale fa le test pole testing center ma mau mai la vale unga o ma fu anga na te loa ya una vai ia ma au fo le fa pole na tato o no wa lulu ngale ta is fu wafi le ia ma fu mai o no le wa fa ngai le matanga le ngal va ngale a chat o le alo sisila o ka mo ska kati ia o le wa mau kadi ia miri kero o ka pole one clap two claps ia o le ala fa o tu lava la ngai manga ia fa hani pe ia fa manino mo e lo sunga wa lo sunga o so o por so fo marloina pe fia le na tau no positive ai pe fia foi le to negative mo ai le showing ka manga ia e lua ia mata tusi e lungo de Tesla o le C ma le T a saula ia a mahe ala ona faanga solo le ia le vai le tutonu ole foi ole test a fa pela e sau e tasi ia le lainga e vasi la palasi e lungo de C ona winga la e negative negative a lua lola ia laina o le C ma le T ia wa positive ka ona wingo fa manu ia ina foi ta o ile covid tango ia la fai o ma mori mau le ia tango la lausunga ia e fali o pole ar kuranga le ia ai ka kene yo vanga le siata
ai afa pe ke wo uma test ai le ise la inga le kasi le lua o ngala ngai era i oi go la se fa inga ngala era ka ua ai la songa poe ata se ku mai ka fo inga le langa ka la va unga silsila me la tunu ua ia ia na Samoa va ai do to silsila mai kasi le lainga ngai lunga kongu la volsi ia lona winga la kasi la winga kasi le lainga le uso ia eis no winga la ngai ke negative nga ia silsila mai ia ke voi fa pe si va ngala la vai positive ya la ia le nala pe la le winga la dala no fai atu ia fa taile tu le ko fa fu siena malos a fuara ya negative wo sa wingi aso lulu aso coffee aso fa leile aso sa aso lima ka vai masinga lima wa lima negative e toi foi mai fa wa tatu tandonga ai mai se vai nga le wala manu ia mai ai e si fa nga sel fu al tatu tunu e le mata upu la vale tau so fo maloloina ai wo fa nga sel fu se ka ko kana ngo pesa pese pe a foi mai tatu fa salon fa business. Local voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga tutusili ole tau. Ole la fo me ole pe patala olo. Ona fa ngale fa tau o loa e nga mo ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai sa so fo tau e lisia sa. Ni fia foi sa we mo mawina ni foi au nga fo ala mai le talo fo voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi. Ile voucher. Sai mo le talo pa voucher o mo le apusu se o fine. So se para loa fa ngo fie a me se le te felwa i mala telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo merkes ona ino le tama ore ainga. Fa te tu la vole tal fo voucher mo le foi au nga fo fa tai. Ma lo la le tampai. Fa tai talo pa voucher. Teki talo ile voucher. Sai mo le talo pa voucher o mo le apusu se o fine. So se para loa fa ngo fie a me se le te felwa i mala telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo merkes ona ino le tama ore ainga. Fa te tu la vole tal fo voucher mo le foi au nga fo fa tai. Ma lo la le tampai. Fa tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher. E to vatalo fatu ia il pa ia man mano lo tato wa no Samoa so se tafa ke lo pelo e mau mai il por kalame ale Tautai A'e mana manuia faiva matiu Samoa nei fo iaso asiaka se nga vela fa nga se ele se jaule me nga se le me ala ka ko sole ole hang sangi kaisa vatalo fatu to fine ya mona sini tautolo aka mo fa benon ma to mo ye Reno Nevada woka o kai afi ongo fongo lunga saka masingi foi ngale maka mo le BluTV ya le na e to fatu no tala la lo ke vai ko le hand sanitizer nei mo nga lo mangkua kama ye pe ese ye mo mio flame ko le man na yor monongi ia se saunga al hand sanitizer ale mo na ia Bluwave ke mo wai ia le na ai foi na au lima le lei sa ona fa ia le hand sanitizer ko le mo ko ma yor mo amo live foi ngale so man tu foi i te le tanga tai le fa ia mero nga me lu mo uyo le te fa talo fa tu lo sira mai mo sa mo me so ila to uma la bo ma pa anga le tanto wa ma mona TV le ma ngala fia ta fa so bo mo fa so ia ila to ia fa ali lo la to te e lua lani mata upu tau o te mana o te fa so ai on tau no la ia le swinga le na sa no ai le fionga te mai te pa le mia le vela to fa le swinga nei la vai le fa ia ta por kalame ai si tata no mo ile tulanga le na fa ali ai le fina ngalo o le fionga ile minister o tanga tatu mo tol Pacifica Lorenzo ola sa o le news le la ngalo lo sunga le foi na to fa lo tele no data update fa tai mo fa afsilia siata o le so tonai ia po se tai mioles futasi ile tai au sa poto ai le tu sa male lima afe o tanga tai one poto domain i o ile in offshore no winga o le situ atu la wala papale tato i Auckland Harbour Bridge ma tu sa au bava ai ma la tilo ai
ole si le la ole solo te le lo fatino I nei lo Wellington le ala wa mata ona tau fai nei au kilani ole solo te la dia o le ala va lo fa pena ona fa ali la ngona ma manatu finangalo tangata e ala ile solo te na o iluma ta wata ia lenga na ro to si la me Samoa oni sina hota mai le solo te ila su to nai e te atu ai I fainga ma fuanga faatino ele ngata I lea o plans ala fainga malo o lea ua whaata tia te mile nei wala va ia la patainga o puipuinga fo I o lea tunu lau tele ele mo na o tangata ele I whaine tui pe mo na o tangata ua mai ona whai tui e mo lea tunu ua toa pe taila o lea ua whaalia I o lato te ile asoria ai o le mea pito sili lava o na whaanoa noa ili loto pifona e tā ua ma whaali e se finangalo tustusia o le sunga ia upito to fai su o Williamsio ila stona ila valia wa nginga mai ai ia maritanga vai mafu alo tātou atunu pena to silan Samoa ni se wata ai o te fia fesilingia ia to fa o le utanga fo I le sunga siata wao o le sunga fo I o le fai to fa ro tātou atunu tulanga la valea o le faunga ma le faale lea mai ai o le tanga vai ma le fu alo tātou atunu o Samoa e to tono ni sila I vaanga I o solo te ai mai se o le te anga I whainga malo la so e si la fia asiata ia whaftai lau sokora Lorenzo whaftai wha mole tātou reporti o to ina mai e tau tala lava fo I male ava a me se fo o le po whalanga o le whafonga marolo telo le tātou atunu ma le tua o loi tūlanga whapea I le tanga vai le fua lo tātou atunu o me tā upu me tūlanga ma ale e le o ni vaenga I so ona o nei ona po ia ua tele lava I na whaatala loa ma tu utala loa le tūlanga o le whainga e tangata o le tātou fua ma le tanga vai ai e ilo utali tonunga vai foi la tātou le tele o nisi o solo te e whai e nisi o atunu pe a whai usi sao hasa o e posta ma sao o e posta tu si se I e tele pe ilo nisi o I la tole vai freedom mandate o malava ufa pena lenga te tau ona ave sao le feau ia le me te tau ai mana tua foi o fesili la o le ma vo anga le fa le tātou tanga vai o sa ili ngā malo a Samoa tama whanau a Samoa o le fu o le kungu ele o se fu a se ainga ele o se fu a se whaala potonga a whaila o alu tangata ia tau moli lona ia ta tau ele o se ko whaale ngā le atunu a toa mana tua mai ele ai ele o e se mai la ile le leo kako fu a taruai Joseph Parker taruai ia tatai tua fitu pe a vainga fa pena le le tātou fu a pe a fa pe wa tu mati e se alo Samoa I le lau mo I le lo wa avea masui o le fono sui tofia wa fa tau to fai ma o a uma tūlanga ese e lau alunga I le atunu o mena a o le lea fu o le fu ia ai o kau mori molinga o le tete I fufuanga malo ale tangata lava ia o te ioela o le finangalo o le fionga minister o te au fo ia le ele o se mea na tauna talo I fu le tatou fu e se mana yo le sivaanga le o le saunoanga le fionga le minister le lava o sa o tango o to mai ma fa o tala I tatou update o ai oi ua e fa le ai fa pe ale tanga vai ale atunu a fai lava ua e fia te ma fa ale lo oi vai a ua le fa le a fu le tanga vai ale atunu ma tai te seru tatou atunu e se vai la pe tai la siata ina ua o mai I au kilani I le taulanga fa tau au kilani I solo te ma malolo I Victoria Park o malua o le mea tupu mo le iloa isi po fea anga I ia ke lo mona we o Auckland Domain o atu lola ia le si vaenga I Auckland Domain mala to fuanga fa tu la to fa le e kan ia pe to la wa pe tai se fo ile va ve ole o atu la vai ia le ngata ile o le tusi mai le Auckland Council le pulenga au kilani e le tatau ona to la wapi ia ne si ile vaenga la tunu le alanga ko pa to pitope lo ia no isi tangati ai o le winga mo talanga sila ia tātou watu tūlanga wai ai lumo le whale whono ale maa lo ni sila I Wellington masalo pe 5 miliona e whaahalu le kiringinga o le nau tala mo ina vai ia masalo e sua e se uma se tu lo ia le paka tūlanga la ua ia i oe
Pe o nisi na wa ngo manga ia foi lea. O va ve nga o kila ve ia pule nga o kila. Ta si va nga Lorenzo au tala noi foi tu langa le wa ta fa so il tu langa le fu al ta to tu langa e te no la tala. O ha we mai te le tanga va ia le tu. Melo ia. Io pele lo noto. Ma ria. O le pumoni lava. Ma na tuala. Ele o loa e tanga tai o te te. O lo fa le o le fu a sa mo le fu a ko nga le fu a tu so le wa e ta ua tu e fa nga malo. O le foi i Samoa, fa ke kainga le lo tu le scenario le. Ku so le fa mai la to pe se mau la ka fa lo. Hai, o le foi i makaka Samoa te te ele. O le fasili. O se fu ala le o se fu ai patino ya o to le ta wo te te. Ah. Le ko alima por to ono por to sfuru la le. Po le lava. Le hai. Fai la se fu ar ko poko pokonga. Le yo pomonia. Lenga le o le to fa le na sa i Samoa. Ma tu foi o le ta to te fa tala no ina minister masui o le tatou atu no mai Samoa. O le fautuanga lava le salangi mai ai, lango le tui, lango me o lo au mai fainga malo, ma le tua foi. Le si foi me ngalo foi a tatou te lo time. Na ma foi ne tatou o mai tatou fia no fo mau nei atunu. Le eu te tala no pe no fatu. E fa poi li a foi fa alo fisa tupu nei malalo vavau. E fa fonga anga le atunu. Ai o auia. A faia na o sau te sa ili manuia nei. Ma o sau fo ile mo se lu mana yo lo wa inga se fa na o me se fo yo o tapu inga ma lo wa inga i Samoa. Ta si va inga o no fia i o te no fo ma ni usila. Na o si lima yo ke sikisengi. Mo yo e ai. O le a o lango ina le tele a va inga fa pe ma le tua. E ia lo fina ngalo lava o fa tanga tala va ia. Maria. Ia le la o mori ma watu o wie pen o faiatu langa lenga o ile a e ile vai mali e ile vai mali o le mele ia sau no le la o sau le o manu mai fo i telefon le tumu le kumu le lo wedding kongi le la wala vea na ma wala tlap tension na ma kan kala ua le la wala o fale mai le la wa ava tu so se fale mai lava a le ma wa enga o le o le fale mai mai o iai se tonga fiti la to le la veve mai la wa fia mai le protest le ngai runga ta to news le hero time se foi news a newsroom New Zealand e wa ka ko vai la le ko nga me fa pe o le alu fa ali le tete le ala o kupu mo le fa le ton sa le la ana ma wala ta to le to la na sa wa siata la nga ela o tilsilo ya ni poti mai matanga wenga mai la so fa raile a sto nai Pato a saula va ilungo le numero tangata a fo inga le wa mana o miela nga il fa de mai o nor covid fruiva mai ioi mai le sto na ia so sa o lo mai lo ngai o tolu se la fa mai ile ta ito lima ta ito ono mai la matanga la va omicron le la ua sau wa misil se lau misil lo se lau o tolu se la mon tup tolu se la fa le so to tele mai la tangata ia mai solo le na tonu la le anti mandate protest o le mori maulu na fo mai ai tango nei ngaru kango a fo ya fa e ku ko li lunga ile fa bo ma fa tu fo se tala le na wa lunga fa matalanga o le o mori mau mai fo mai o le na o ko e ku mu tu fa mai ile te mile nei a o kanga ka ya ngao mai la lo le ile solo te le o mau symptoms la o pc le fa mai e o fisili la o le angela art me o le a fai e fe o lolo la pe a le saura ve mai o le ngaru la lo alang fai kui a faila le la ve mai o i lau malova le faila ro a faila le te a fia mai a e sa ko la kuna fo mai a le ngi o kuinga fai sa ai lo le se uso nga jo tu pe ia na fa bela ia o le fa le ano tu le tulanga o la wa ia te tau fa le tanga te tau ona e maua ia se tulanga le lei fa so i fo manolo ia e pika io fa mai la fia manga confiki e fa ka ma le va a tato foi la va no solo te asiata la manga ia fo ile va tu fo ngalo se tali mana tua o le ua ta fa so fo il fa fita uli mana tu la ngalo tupu ai mana tu foi manga ia la sa o la fo se tali ma se so an wala ngai ia te fo ia ia o lunga va fo yo le mana malamo na tanga ia sa nga ile ioi la fa pe la vala to ia fa le me fo sa mo ka fa pe ko e se le loko e se le loko o la ve fa se fa to la tala nga le bo man to ina au tai fa tan non ina wo pu e mai li sono le na lu lunga le wala lu man to le na fa tala no mai ni usa di usila e la si to ina le na tala nga sa vari malanga fo ka sielo se sa mo au di lo ha po se ku island po e fesilia ti ele fa news
So what's your purpose of walking today? Well, I just saw many people walking. Well, I just saw many people walking on the bridge, so I decided to come and join. Buta to vaila. O isi to atele. E o ile ta inga. E o le lo pombo ni la foi. E o disi foi. E o e vai. Walangala o mori mawe wa mai mai la lo. Mana tole na le to GT release le ta to wa telefone na lu songa asi. Le tato e pu e mai la loni si one tato footage. Ai la me mali lo to pula lo. Wa na fai mar fai poi ponga le si urunga li. No le. Fai kusa ole wa tau mo fai foi le e fai se o langa fo. La wa fai ya la to o langa ila lo. Wa fai ya e mo fai ma fai ngangu u la lo le mela wa fai. Na ma tu langa ia e ono pepesi tele ai mar fa mai maru. Tu langa na wa ya sia so le si vaenga. Ya ole mai mau ile o se le la tunu ai mesa la tala no tu lava uia o il vaenga le sa fai au kilani ele ngata na mau i taimi o le ima tama tai mano le malo o mana tu e fai tau fia ia leo ia sa ele ma fai ona nga ia fai la tonga luenga pele masani ai wa me la to fa mo i ona o afianga o sanga le mo tanga tala tele luenga la mo talanga waste of resources, waste of funding. Toi mai mau le taimi ale ngata ilea. Ole mako I fa so sa I lungo la wala. Fa makanga fa pe ole tati le lo mua. E ke aru ke rango sorki. Paula tulanga o ke aru ia. Ole au mai nga fo ngalo tala la mai o solo ke. Io. Mana ia. Ai ala sunga. Okay, la via foi poi ponga. Po e ke foi el foi. Io le. O yo le vanga muri o le covid ta tfita ta noia na ta me ila ye ni ta update mai I Lucia ma o le tulanga le announce nei le fionga ta tai palmia o le so tonu o mati lea o le a le to ye self isolations mo ila do e malanga ta no mai to tonu New Zealand en fa na fa la utele vanga le Lorenzo pa sta ya certa mo le fa fsili ta tele yo mo ta le fa fsili Taula mo foi ona mala mal tato watu no uma sile fia. Mafua anga wa mafua ai ona faile fai unga le malo mana tua. Ua le na lua tau sanga. O fe puali o le tau sanga lua afes fluiva le sa o mai ele fa mai tono le tu. O le aso se fulu valu, aso se fulu fitu mati, lua afes fluiva. O le lockdown mo la vana le tu sai ai. Le ala o le a lua tau sanga. O a fia le tamau a inga o New Zealand. O a fia ma le tūlanga lea o le Trade and Exchange I le vau tātou ma Australia. Peitai, o lea ua mo le tali nei e tau wha ma I le vahenga lea o le wha anō fo sea, ma wha ma I le vahenga lea o le lockdown o le atuno, tai pēla o le tui pui. Lea fo iwa iai le rat test. Na o tau I ite lava o le vahenga lea ma le tūlanga lea o le ase I le tātou whainga mālo mfofuanga. I le vā lava lea o whemalanga inga le vau ni sila ma Australia. Le ala watu lau whaatata inga. A whai o le tangata ua umona whai luna tui. O na whaila I o langa pre-departure COVID test I Ausitalia I le whaavalu tū la ere sau. O na winga la ua mautinoa lava o la upui le nā tangata. Ma o lea whai ua umona whai langa test le o le PCR. Ia matui le toto mai wa pēna. A tau nuu ma tangata le asiata. E koe test lava le maleva ale le kamalea? Eoi. Le kamalea o rat. Whai le test le maleva ale le ia mautinoa o la negative. O le negative le na kusa o le vaenga na fa ona e sao mai fa me va le ona e nga emile no wa nga no ma so fa no fo se mana tua o le tangata le sao fa fo ele o mau ele o positive ele o mau le fa mai ele ila se vaenga vo nga le fa no fo se ai fo vanga na o ta no ma ile ma va le e ke o ko va ku le rat ai positive e mai ki usawa mai ki usawa O le system leo ua tu fantasia fo ele whainga malo e mai se ele tātou mlewa alele. Ina ia, la vai pui ele tātou watu no. Ai peta I ane. O le tūlanga fo ele o le tau whaitia o la ngona ma afianga o le mawhauwhau ma le soifua malolo ina. O le tangata leo ua malanga mai Australia. Ai mai se, o le tō tele ia malanga mai Asiata. Tangata ia sao I Australia. O le lewa una whiawa ai o la tau ainga. Malo faafetai o te ioe foi ia o matua ioe mau a mene foi ilea suinga mai pe ano foi atu dei lo lautala o ke lo o le to atelo I la to la wa afia fa mai il termine la to uma fai tui mari e to tele ia
ala e lau kilo ilo wa fia fama Wa fia fama sa le. le ngai te lo lau tala le wo fa ya tu sai for meno ui mai ai e fia el penkolo male I do profit. lau tala mo ya o bo monia e te lo foi e le fine ya ma wa fe lo mo martina ala fine so le pe le la vieja ko viki ala na positive e ngau kau no tau tinga ina tuai atu lo ngau tala ngau kau lo ya ana ki ki le fale e so e aki de nga fera wo so le e ma se fo linga la va ya ala na positive e le te awa uma wo to negative Mari vi ele ia Asiata. Ai ole we cha wo se walo. A tonu fo I o mana ia fo le we au mai se walo tonu cha fa tala nga mal fa so. E fa I lo fo ta to watu no ole to telo tangata le fa ta wa fe lo te me valu se fu lu afe active cases. Valu se fu lu afe tangata ia ioi talu ona sao mai Omicron. Valu se fu lu ia ole a fi fa mai te me nei. O nu mera fa mauina na ai se tangata ia pe na esta. O la vai fe wa I mal fa mai. ai lo O lo vinga na chala. O le to tele o tangata ia lo mau fa mai te minei. O alo ma fa na la iti. Ia matangata matutu I lunga le ono se futa sanga. Ai mai ile se fulu nga ile tolu se futa sanga. O la to ia lo fa pe na ona mau lunga le numero te minei sia. o le tuanga ta ua ja tele o tu tanto wa fa la lo fo I mai lo va tu tanto update mai Russia le me mua fe avea ia o kamale io le na avelea ia a ofi foi lau kangang ia kama yo red test pero right moi e ta o basics tau to fo I la vai le basics I tu langa masani a me se fo le tafi mamao au ma tu langa fa pena to tele ni o to le fatalo fa mai a me se fo I ma fa I lola to fin ngalo a me se fo ma ta busa ta noi nai le il tanga vai le tato tunu to tele la vai lan to le sa fa I lo me la to fin ngalo e au fo I le mana to o va to ma se vai vinga tato fa me melo yai tau te fo I mai fai sin tatou tala I tūlanga o Rusia ma Ukraine ai me se foi o te tele o la tau fo ina alfua I ro mana o e fai tati fa Samoa ina nisi o update o lo tu ina mai ia o le haru o fisira ko ngefa mai siro mo kwa ngere mo le loa fo mai ora sa o ngal mela fo su mai ia Rusia o ire fo su Rusia ma ia nga ko ka wa Rusia ia ma Rusia o fa bia lo ma fo la tata fai ngai update mo le sila fia na yo tatu tangata matua tati ia au polo ia la wala toilo ia nga pe fo mai tatu fa salong fa business nei Ala ke akale si comment e la tau te fausia fo ia tingi pusa ma paelo mo sau tai so se la po ai te fingalo ai makili vai na fo I bolu po sa vai fa so tai loa ni usa lui lemi po Francis Pali if pule ai ile Ua iai nei le au nanga fou e whai ngoina o le Maua App. E mawhai ona oka ai mea ai, ma o le a momoli sao atu I ate oe. Whai ngoa fie, nga olo taina le upenga ta whailangi, www.maua.app. Ia nga whai loa lau oka mea ai. Fira ia tulu me lo telo le tunu io kikia fa sara le rile ka cameraman io le uma le ia le faina te uma mta tu fa so mana tanga le fa ngono mo tanta ai e ngai ko mengi 50 mana e fia fa ilo le una tanta li o ha si ko mengi ngai o mai marlo tel langa le uma foi o to fa ilo ia se la ai e kasier ko mengi ne pe wa e ka o sa o ko inga foi ngali ngal outstanding al mere o ko ve me kare ai le kulanga le foi ngale le solo te eu kilang fai mai ma ngai re kusere ngolo ngamai la ka fua pa ora si kalinga ma ngai re kusere ngolo ngamai lu ngola ka fua mfa le io ai o lo te fai tau atu le komene so nga Simon Peter sa ta se uso foi wo fa pele fa mai o fa mo uso o ulis ka kare o fa lima nga ma fa ma sa o re kala mo re fe sanga me ayo le fia fa lima uso o le anta se mai le tulanga o lo tupu mai I Lucia ma le tonu o Ukraine
Now, o le fisili o te fia tu inantu ilo songa Lorenzo besa fo o tatou news update le langi ma Pacifica News le te fatouta ia. O le a komu hana mafua anga ua i fua Lucia ia loke Ukraine. Ai se a ua i fua Lucia ma tau mawhai la tau te whaoa ia ma tau mawhai fo ile le whaatonu fua Ukraine le ua fua i nei vevesi inga le taimile nei. Mana ia whaftai asa ese le tā ua o le mata upule wo o ia il tāpor kalame mo le no fosile fia i fo le tātou watu nu. Mana tō fo ia Asiata o Lucia. O le kontinenta pito i te lelea i le lalolangi. The biggest continent in the world. A tusala o atu nuu ia Ukraine, o Belarus, o Yugoslavia. Tusa pe o sola iti o Lucia. Iko kongo le sau whainga lea le Soviet Union. SU. Tonu la sau whainga lea Soviet Union. Na amata tala, na amata maare pelepe a whainga le. Ina ua amaka o ngatau buli ia le usomatua. Lucia. O Lucia, ia o le atunu pito i sili lea on te rei lalo langi po Europa. Ai ona ia tunu ula ia, sa iai umai lalo le wha maru lea le Soviet Union. Ta si vai whao na amata lea ona ta ape ape. Eru ese mai ma Ukraine. O Ukraine la, i lau whaatutusanga fwinga le wha le tangata soifua. Tai pei lava o le uso wha moe moe ina le o Lucia. Le ai se manato Lucia, whaalata Ukraine. Awa mai le amatanga, sai lalo uma o Lucia. Sai lalo uma o Soviet. I lalo o ulenga Soviet Union. Soviet Union. Sai lalo uma lava ia tunu ia Europa ia Rusia, Yugoslavia, Belarus, Ukraine. Lalo uma le whaamalu e tasi. Arua wa maka ona tau whaahari le winga whanga le whaatama matua o Lucia. Ina ia tunu ulahiti ia a Europa. Lea la na amatai loa ona sa ili fisosoani loa i lisi ia tunu i tapio Amerika o Peletania lea lo NATO. O le NATO le sa fo mapina ua uma le tau walona lua o lalolangi le tasiva whaanima. Le sa fo map mai lo le NATO. O le NATO. Whainga kango kau whalau tele ia manino walanga o telo o upuane le tau sa ua i whaafonga nei o tātou tua amatua. Ukraine, Lucia, sau e male NATO. Mwhaina tango tau whalau tele. O tunu o tono le NATO o le hafo i le mea ta o le NATO. E tono se fulu a tunu te tele o le lalangi le tono le NATO. Pe mwhaina u whaali atu whapia. O atunu pito i sili lava ona malolosi o le lalangi le tono le NATO. E Amerika Peritania. Wala ngā tunu ufo ie lua le sala tau la mua lava le whaatu wina o NATO. E pita, e ono se tolu se fulu le le ia tunu ui lalo le NATO. O le NATO, kai pei o le kamawhainga le Commonwealth. A tunu umai lalo le o le mahalovo. Pei lalo se pūlenga. Ai, i lalo se pūlenga stasi. Ma o atunu uia, o ane pe fea e tutupu mai i le lalo langi. E au whaatasi la tunu ui e support i lako kamale lalo le NATO. Lela ia Ukraine. Ukraine le wa vea nei ma member o le NATO. Talu mai uni le lua afe lua se fulu. O le mafua anga tonu lava le nā. Lea ua a mata o na pisa ia ma pia hita i fo ngale Lucia. Ua tala tama Lucia le anga mana tuara o fai atu taimi usola. O le uso lea o Lucia o Ukraine. Pei tai o lea oi lalo le NATO. Walu fo ilai pūlenga wha te mo kalasi. O le si vahenga le na. Ia sila fia le lei o le tātou watu fa temo kalasi le walu ia le NATO peitai o la alu lava ia le tulanga fo le fa Republic manga ko Rusia o le Republic tulanga fo ingale o le pule fo ingale e se tanga tai to tasi le fa malo ia ngoa ma se fa temo kalasi le ala wa maka o so fa ia e Rusia ia Ukraine o le si mafuanga o Ukraine o le tunu ulona lua le pito i te le i to tonu Europa ma o le tunu fo ilea number 1 ele tulanga fo ile ole natural resources tonu Europa atoa lava le lo sa o kamanga wheat le kamale le fai falawa fai polisi mana tuo tau mafai se le mana o mio sa palai o le sila va henga na le pe wa amaka o tau tala tama ma pe tau ita i Rusia wa amaka nga se ie o la wa se ie lu e fo e ma lo le nei to e mai se la Amerika ia lo na uso la itire Lo winga la tulanga la fu mole falo telenga o sa nga sunga Lorenzo. Tu so le o tilo mai batau fua le lonto o Lucia. Ele tulanga fo ile o le pulenga le NATO o atu tonu Ukraine. A wa mana tu fo e te le Lucia.
ia i pulenga fa democracy ia mise foi la ia le tu fa singa o tunu ia le North Atlantic Treaty Organization sa le NATO tu sa le la yona mai tau mo fai awa o le va nga vinga mai ma won mai Lucia ia Ukraine awange o ko fai mele na o tele mana o te affiliate ma tu nu ia o lo te ia ma tu fo yo Lucia ka u e ko ki dai pelon na skylinga fo yo saina ma North Korea e lalo se ta inga se tangata fo ile le pule fa au ia o tangata fo ile o le ave ma prestino o Lucia le temile nei la tamo o Putin o he's a former KGB vahenga au Lucia mana tofo fa tu sa KGB nga ile CIA America kama spy vo kama fo o spy fa lilo ia o kanga kor mirikeli ele se tangata ele se fa tau fa fo ile o le ala fo ile le au mailona to mai malona tulanga ta inga fa fita lena te tau mawhai ai ole vaenga la o te whafsile so vina ngalo ai mesi fo olo e tau mulmulita i tatou politinia e ono punga la malo le neito wa e ono punga la i kokongu i walanga o le ai au vatulanga o sanctions po tulanga o tapu fo ia le tau fiofia ia le ua matua tapu lava e atunu umane yo le lalolangi ia so tanga wa ta ofi fa wa inga malusia ta ofi tulanga o fale tupe Lucia o lo isia tunu umanga tu so lo matua i tau mafai lava lanto ina ia faaleanga ina le tulanga le tamau a inga o Lucia le taimile nei ia koe tu au la foi matua so muli e tu ale fofuanga la lo fai a le antangia mai le popole ye Putin ai le ka ye Putin ma kwa korosi pisi ai ma fa Putin ia fainga o le fesili la le tu lai mai ai fai fo so finanga e fa mantai o nga pa a fai o ma tu lava nei tau ma fainga America Britania Australia falani mai sia tu mo le neito e kau ma fai ku lava ai korosi pisi uma ma fa work malo Putin fa mantai ono vavala se taua fa mantai ono tango au lo i tulanga taua upenga instead o tamau a inga le lau te tau mawhai e so sofai matau fia ai ia le mae o Rusia mana ia le tulanga le wef silingi Asiata o le kai miringa e mwhai ona ufa pia to o la ua vatau e le fa pia fo inga le na o so fa inga le mea lai fa le miringa so la ua tau ia Ukraine ma Rusia ai le tai miringa nei to e foi la stofi o manjola stofi le sa amata o so fa ia e Rusia ia Ukraine mo la va so fa ia Rusia ma la va le la Ukraine ale nga sai le ola ko military base va nga ye fa pena una fa ona fa nga e America mai si foi malo tele e nga ia tu ia la to va nga au o le fa ina nga o to no ia in va nga o nei to petai e la o le mul sai foi ia mata o pua Asiata tai mingai o la vai nga o nga whaatari la vore nei tolu kaimingi ele ma whai ona whai sena tō nga yo inga. E whia sa whanua whea ia le autaua a Rusia la waitu tonu o le maro Ukraine, o le wingala na whamtaranga. E wansa e alu isos whai inga tele Amerika po le NATO. E to o le makua i tō tele whia awhi tangata Ukraine. E mwhai ona whaina ma mau wele soi fua le taimile peitai. E se ma ri o whainga nei tō le whai kai mingai. Mea ka umala wei kai mingai kongo Ukraine. Whaatupe uma nei tō. La whaatupe uma kulawa nei tō kai mingai ia mea tau. E mana o mia. Ole ia te au ia. I le tilo nei tō. O lai ma whai ele numera o vahenga aua Ukraine lai tonu te mine nei. Ona te te ea tu os whainga. Pau na wale mele mga o mia e fo e Lucia, e Ukraine. O le sapala ingo o a fo yo mea tau. Ai sirisila i mola vau e zau noa. Ai sirisila i. O ai le presidente o fo i nisi o sui longa fo i Ukraine la le au so fo i le ma le sa i fuso anga matulanga au tanga tala olunga. O lau matua te talo mai lava. Matua te talo mai lava i le taimile nei. Ia Amerika ma tunu o le nei toina ia faia se whainga. Mana tua. O le taimile nei. Ngā paua le mea le malanga tua ia au tau o le nei tu. Po o malo ia o tu whaatasi le tolu se fu. Ngā le waku ai kavala ko bora sia le tua o ia fo Ukraine pe yo Poland. Greece fa solo mai sia mani ma
le penga nga ko standby mana tu le mile le ele o yai so la to ele o yai se fa to nunga walu atu sao ile tai le nei to male pulenga a me ina ia fa nga le use of force ia fa nga lo vai nga tau nga pa wale mele o nga le ko standby ai mana tu ole uma tu mana o mai lava ma fa tangi mai ia Ukraine o mai ia ko kong o mai ia ko kong ai mana tu ono lele eva tu la vase ele eva tu le ora e ma fa ia na fa tau no ule vai nga le i to ton sa o sa ta pe no ta o le tai mi sola e fai te tenga ta la va ona fai senga yo inga le neito le nga tu langa le e ave ia fa mo o la ma soi fu tanga ta Ukraine le nga at the end of the day o tanga ta yo le fa pe na ona sacrifice yo la to soi fu ona o le sao con le neito mana tua ele nga Rusia le ele tu le os fa inga le Rusia o la fa o mang fa ani manino mai ele malo saina kasi la to te peki o ke le lang o le ala to te tu o Rusia o la fa sili la io il ta fa so te mile nei e ono so le neito e ongo ma e o le ono o i sau fu ma sau tilo iai fa manta ele o le amatanga le o le tau lo tolu le lang awalanga e pe foi le la kilo ku le neito wa makwa polonga o le upumoni e le mafai e Ukraine ona fa fito ai Rusia o le upumoni na Rusia o le superpower lona lua le fatulanga mai lang o Ukraine la lufu lua to mama wa le vai fatu sa tu sai tulanga o me tau fa advance o me tau no ia e tu sa foi pole al so ninga le nei to au van to alan to metau ia umana nga fa solo ia ole population so o Ukraine le o te vai to ai pena ole tolus fulu mon tupu miliona fa miliona o le population so o Rusia se lau mon tupu miliona tu sai la fa pena le tulanga pena ai ole so e tau vala wala nga upu moni se fa tu la utala le fa so na ta ole te milendei e ko kusaka make makenga au polola he ele ole bumoni halo tu na matua ko gige ole moya na po male so ska ngole ile o fai taunga tunga i fina ngano e te lola utala makua it feel le CNN tu ila wodi i le au fai ma fongo o taua le masesia o predicting sa ol mele langa family la tutala e te leo ilopo le mele ma fau Putin le silima se kongi no winga la o mea uma ia tau te whaia na oni mate nga lava ai anga wha pe wa umanga pre-record Putin lang porkalame ole a whai ai mana tuala oi mai le tau sanga le na tea nga manino lava le saunua nga Putin na te lelo kea Ukraine o le mele na le utoi whaasanga ngeia ia le telo malo ma toi whamanatu ai se awa e solia ai lau tala na whai ya o le winga lana le na fa tu la fa fisi ele ase se orka faso bar faso ala wodi ikele nga o make nga ai sa malera ai o le aso fa to fa la inga fa al fa sala la fa mantai ono punga lo ko ngule nei to le va on sa ile lo fa ya Ukraine bar fa sanga lo maftawi lo ma Rusia o le si la sanga na o te o le a uia ele nei to o mana tua e usola i a Rusia ia Ukraine i rato va fa Soviet Union ai o se o mai fo le NATO langa is a member of NATO ole responsibility la male fo male matafa yo le NATO ole pui o atu no ia lo le ole fa manu le no vingana ia te ai la vare tai me o so i tonu NATO pe ale va ve fo ia ma tu fa solo muli tua ia va nga a Rusia mana tuale lan tau fea ngai le nei tole fa mana so o mai Joe Biden leila lo le section longa lima o le treaty alanto a war to one is a war to everybody o le tau le to atas o le si ka wo fo inga ko kele o malo o fulu le lo winga la a fai umila le vaenga le fai nei Rusia ia ma le mafatianga o lo fea ngai ma sia tunu for Ukraine ia e taute o le tūlanga e taute le ofia mamo oai e reise so koe fia mamo oai o taute le iai le tau anona lua lololangi ai a fua tu fo i vaenga na awa o ina matala anga wai kasi lea maka upunga makua i ulele iai la o le history le le te le tūlanga fo i lea mana tua o le la koe repeat i le tau alonga lua lololangi le mafuanga mana tua fo i le mafuanga o le tau alonga lua lololangi ina ua maisi a mangi invade Polani
Whapea uma. Ina o leo maingo sia mangi invade ia Poland. Lena hafua ilo ona whipunga mai kokongu isia tunu. O le foi lau toi faisa o i Putin. Le mea lea sa fai Hitler. Ioi. Ile tawalona luo langi. Le wala tau mai foi invade taum fai. Ia ilana mau tu. Ile mau kan kongonga foi le pe fa so nga muor ko inga Putin. O Ukraine it belongs to them. O Ukraine ilalo pulenga fa Soviet Union. O kasia kanga kai fiko ko mana tu tau talan ngana itas. Ngana itas. O la ko nganga kasi ma o tangata fu ia te o le au Ukraine o le au Rusia fu ina tu langa Mana tu ora si vai nga Asiata Pio na ia foi ta fa so. O no fes furfa. Le foi sa ave fa ma Rusia i foi Rusia ia le si pitonu o ile tu ima tu o Ukraine. No fes furfa. O Crimea e po ele ngol pitonu. Se la mon tupu afeta ngata Ukraine maliliu ile na foi fala velave. A fola ia ile se la mon tupu afeta ngata sa maliliu ile lo fes furfa. O le ile tai la vona o ia le tu langolo ia tai mile nei. E se tu langa foi ngale e no va tau lo masau ko ne tu no wingala o le wingala fam talanga. O le ala volo mata i tu le ile tai mile nei. Ele nei tu. Ia nga yo inga Lucia po la se tai me to fa so le mule la to vai nga au. E au noa mase o so fa yo la to pe sa o tu tono le. Malo fa tai ono le tantai me fo le tafa tano nga le so mai me le tu sala ia pe. Au te fia fai u le tafa so. I le vai nga le na le sa no ia le sui so upu le tu o saina le tamita ile sta ina o fisiringia i tono le fono malo o fatasi. O fea kongu e kua ia sainga. E le vaenga leo lo tupu mai le taimile nei. Ai mai se fo iole. E vaenga no na mali e fo il whanongo longo atu. E lili fai, e magualango lango e sainga Rusia. Mani, fa mai sa uranga, fa mai se ina o fisiringia e le fai news le ale Fox. Mai America. O le ale stana o to saina i tulanga leo iai e le wata tau fo na avesa sa to la pata i Lucia. I sanctions fo ia ma tulanga o te mau ai. Fa America de fingere. Lono winga o mai America e pulea Iran. Ma America de fingere. Lono winga o mai America ko ke o mai ko ke pulea isia kungu. Ma mai ko ka o fa fika ko kongu. O nga le ka ua leo se invasion. Ai aku isi atu no e pei ona tau mawhai atu sainga ia Thailand. Man tōre wā fwile le tupu. Tau mawhai aku sainga ia Thailand. Ai kau whipunga mai wha mai o le la invade sainga. Le fwoi ua o Rusia anga Ukraine. Kou o mai fwai mai o le invasions. Ai o Amerika e o e pule ala kou e avele aku ngu male aku ngu. Ona tau whai mai la i o special operations. Yo, sa rele. Asiata. Ai esele. Kasi ele foi upu sa kan ko inga Trump. Inga o sitting here. Sitting here for el kristala ia Trump. Ia Donald Trump for ngale so na finangalo. If I made me a Trump, if I was in the office, this wouldn't have happened. Kan you going? Ja, oi foi leo Amerika wanga o ko wanga ve seska malo o Trump. O ko wanga ve se Trump. Ja, me felanga nga kupu. Oyo lea. Tatu fasalong fa business a foi mai. Tatu sia tu. Ele fa tanoanga leo o stand by me ia le sa fa le to fine ya pe. Ia ma se tasi fo automali. Longa lana tau tu to no tatu tunu. Ia le songa ya Faavae Gagamoe. Ia ma le tanto wa we accounting Samoan as well as chair of the NZSTIC commissioner in tono New Zealand. Ia ma el tanto fasalong fa business. O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa service station nei tō nei matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tā vale. Mātou te sapalaia fo i swau mo lau tā vale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tā vale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tā vale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tā vale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o e Samoa, whawhetai le awhio mai, we'll see you again and God bless.
se whawheloa e atu I lo satunga Faavae, Gagamoe I lunga o le Tautai A'e a le BluTV I le nea pia ki matango pie. Talofa, whawtai fwy mo le whawhelo inga mala manoa I nei a tūla. Ia viele tua tama whaiona maua nei a manoa tama whai e tal noai ia ma whaasoa ai, ma swala o pule ai. Ia e sosoni atu fwoi I le au nanga a le Bluwave I le Tautai A'e, I le nei tūla, whawtai. Oh, thank you so much. It's an absolute pleasure having you on. How have you been today? Well, interestingly enough, I'm myself and a few colleagues, we're getting ready for the Malanga to Samoa on Sunday. And so there's quite a few things that we have to organize. E tere lava ia vaenga e se taunta penai mo le Malanga le sa. And so it's a mixture of doing all our normal work, looking after the family, and making sure that we get on the plane without being sick. Yeah, oe lewa e o aku I Samoa, we absolutely miss it, but we know that you have a lot of work, to do in Samoa. So, but man, that's awesome. Yeah, it's a great opportunity. Whaftai fo I le wi accounting, mo le manoa watu ina mai e mawhaina o ngadue ai. Yeah, that saying, e tongi e fuisa mai e so swani le tato malo I Samoa, I rana au nanga, there to set up the infrastructure, whaatulanga ina le first outsourcing centre I Samoa, and employing Samoans and the local Samoan to do work in Samoa, and work that is done virtually. I tulanga le virtual digital e mawhai ona whai inga ruenga I le ngata New Zealand, ma Australia, ia ma sose mea lava, ai wha mautu lava I Samoa. Oh, look, Malo lava, and I know that later on in the future we will definitely be talking a lot more accounting, sorry. Sure. But Tawhitai lava, thank you so much for the time that you've taken up for our team here on BluTV. But first of all, let's get into check. E mawhai ona e whaamanino. Ole ale NZSTIC whaamole alo soma. Yeah, whaftai mo le fasili tāui o le fasili. NZSTIC is the New Zealand Samoa Trade Investment Commission. O le tō whā mamao ma le vaai mamao. Ala tō over 10 years ago, na whaatulanga ina I lea au nanga. E patino ala le NZSTIC manana ngā ruenga. I le soswani lea to help the work of the Samoan Trade Commissioner and reporting through to the Ministry of Foreign Affairs and Trade in Samoa to assist in different ways to improve the movement of trade, to break down the barriers that are around and impediments to trade and investment, to give ideas, suggestions, connections, networks that the Samoan government can utilize to attract more interest into Samoa. And the same is also for outward looking I te tonu lava New Zealand la tauia. Ale NZSTIC o la tauia ma whaina fsoswani atu fo I pisinisi ma whalapoptonga, even individuals who are looking to start a business, who want to invest in Samoa, and they come across maybe issues that they need us to have a look at and that they need some advice in. And so that's why it was set up. And what it's become now, 10 years later, a new group of people have come on board. And so because of the ever-changing environment,
I tūlanga I o tātou ai atu nei le COVID ma tūlanga wa o mai lalang. Wa iei fwoi lalangona I le executive fōlewa tūlai mai nei I le nei vai taimi, that we should also pivot and we should also have a look at how best we can serve the purpose of Samoa and its vision to attract more trade and the right type of trade and more investment and the best type of investment, because not all investment in trade is actually beneficial. And so our focus now is around le whātulangaina o se Faavae based on economic development. So it's not just about transactions, not just about a transactional relationship. It's not just about, let's do a deal so that we can make $1 million today, but have nothing left for the next 10, 20, 30 years. It's actually about building good relationships founded on a really sound economic development base. Se Faavae lelei e mawhainatia e le ngata o la tauia fia whai pisnisi ma their own, but also to lift Samoa. And so one of the most important things that we as a commission do, we are not the government, yeah? O le malo lava ia o le malo. And we're apolitical. So e le au maila tūlanga palangona whaingalo tangata tōtasi po aile pāti lai fia iei. No, we're not political. What we are a group of Samoans. And here's the thing, the kicker is, the point of difference is we're all volunteers. And so we work night and day, and we often say to each other, o tato va'a le whau, o le va'a whau wao whau po. And the reason why we're volunteers is we had to find people that weren't interested for their own good. Te Maua Ainga. We needed to find Samoans, and mind you, o le teimi mua nei, na o Samoa lava I lunga o le executive. We have 11 people now serving on the board, on the executive, which is really good. Because ele o se mawhau is tangata tōtasi e tauna whau sia e se au nanga whapea. Lona lua wa tupu tele malamlama ma wa tupu foi a Te Maua Ainga o tama whanau, mtene whanau a Samoa I lea mea ma lea mea I le laulangi. And it's really important for us to ask this question, how can we bring in all the Samoans, the diaspora, from all the different places around the world and make a contribution? There are many times when I'll tell you, I know for one, I've always wanted to do something for Samoa. You know, when I look in the mirror, I'm Samoan. When I talk, I'm Samoan. When I bleed, I'm Samoan. My name is Samoan. And yet I found it always hard to help and support. Yes, we give our money, but surely our relationship now has gone beyond that, because I le teimi na whai wha maa vainga, I le teimi no ese mai ai o maa vainga na whai upu nei, a tō wō, po wheto te o iai, aua nei ngalo mai Samoa. So we've come. My parents turned up, came, we're here now, and always planted inside us is always thinking, toiva aia tuai o, I Jerusalem, I Samoa, how can we help? Now, I might not have $1 million, and I don't think that's what Samoa needs. They don't need any more millionaires. They don't even need people to tell them how to fix Samoa. Samoa's fine. Tō tele I o Te Maua Ainga ma tangata aoina o lova aian maro Samoa. But maybe, just maybe, we can help. And so NZSTIC has predicated its Faavae this time round. We're here to help. On board, we have people who are amazing in their fields. We have researchers, we have academics, we have people who are superstars in education. We have people with compliance, business background, trade investment background. We have people in freight. We have people who know how to deal with relationship with indigenous communities, First Nations in America, First Nations in Australia, and also iwi here in Aotearoa. And all we're saying is, hey, we're here to help. How can we help you?
And so at that level then, because, you know, I just want to lay a good foundation in manino lele, elo mātou malo, peitai o mātou, atu sisi tūlanga, o mātou ma lima mawai o le au nanga lea ale malo underneath of Ministry of Foreign Affairs and Trade, ila loifon vaenga ale Trade Commissioner, more Samoa I Aukirani. Olo iela fufuanga, because for 10 years we've been Auckland centric, but you know, we know that Auckland's not the only place where there are amazing Samoans. There's also Wellington, and throughout the whole Motu. There's also so we've decided that we're going to increase our reach, because that's the first thing. As we continue to build our mahi and we continue to build who we are, we want to reach out. So for the first time, the plan is to have our a leadership here in Aotearoa, New Zealand. So that's going to be led by Vui Elena Whaamoiti Moteo. And we're going to have a couple of people in Samoa. That's myself and my brother Moananu Tyrone Lawrenson. And we're going to have our vice chair, who's Pulotu Peta Siulepa, who's going to be domiciled in American Samoa. The plan is to ensure that we have connectivity between us and Samoa. We know Samoa's got a lot of things going on. We know Samoa have a lot of players in the market. It's we need to make sure that we have that constant face-to-face engagement. How can we assist? So you'll find us in those really boring meetings that nobody wants to go to, you know, or summits and webinars and all that. And when we get a chance to speak, we always offer possible solutions. We nudge economies, and we nudge the governments of many different nations to say, hey, what about Samoa? You know, and what are you doing for Samoa? Or can we do something together for Samoa? So we're looking forward to also rolling out into the regions, interest to build a chapter in Wellington. Yeah. So it's a tau o le tūlanga o le sivaenga le la mat o le moa wa leven a matan matonga rengo Hawke's Bay. And Hawke's Bay, for obvious reasons, and you know, just like that's really important to Samoa, especially tūlanga, you know, mai facility tūlanga le labour mobility, ngā renga Faavae teimi, tūlanga whapena and RSE. So it's really important for us to have and build these relationships in the regions, because the more of us that can come together, the more opportunities there will be for Samoa. So hopefully that's a start. But the key is we're here to help Samoa, and to help Samoa increase its trade and investment. We're here to help the diaspora of Samoans, to encourage them to come together and to work together to try and find a way to provide some wonderful solutions for Samoa. We're here to help the governments of New Zealand, Samoa, and whoever else wants to listen, to be able to provide a better environment for trade and investment into Samoa, for Samoa, more Samoa. Oh, wow. Faavae, definitely blown away. You know, Okilamonga, you know, what you are doing for our community, you know, there's a lot of love and passion that you have expressed in everything that you do. And you can definitely hear it in your voice and how passionate you are about it. And that this is going to be just the first of many talanoas awa le NZSTIC, and how you are able to fisosoangi our beloved Samoan and, you know, our Samoans globally. But because of our time, I'm going to ask this question, you know,
tangata, le ua whaataranoa ia le mistreatment of le RSC workers. There's a lot going on about in the news with the poor living conditions and so on. How, with a fair, is there an awala for our Samoans to reach out if they face these issues? And how can we create a more sustainable way to prevent these kinds of issues? And what can NZSTIC help with? Yeah, whaftai mo siri, sila tau o siri ma e tala whengai fui mo vai teimire mo tato iei nei, mo tato vai atu I pokalame la ia. O le vainga mo mua, there's a lot of issues that you've raised here, but I want to tell you a quick story that can sum all of this up. About last year, I think, was it last year? Or maybe 2020. Yeah. Le Fionga Mangele, who's the current trade commissioner of Samoa, initiated and came to us and said, look, what's a tauntato woia, see the RSC and providers in Tauranga and Hastings. So we got together with the Samoan RSC liaison officer, Helen Wiese, and also our friend from NB, Fomina Rafaele Lupo. And we went down and we had a tour and met the people in Tauranga and in Hastings. Alongside that, ana apa mai fo'i le feedback, na sauli feedback mai Samoa, e ala le fionga ia tuatanga Lorenzo Kaisara, I tūlanga lava la ia I mea wai sau no mai ai, accommodation, substandard, yeah, the treatment of our people, less than perfect. And he shared with us his vision. So what we did was we took that with us. And then we met in Tauranga, we met some key stakeholders there and providers. We went and visited Hastings. And then we said, okay, we also need to meet with iwi. And if I've tell you, Pulotu, Peter Seolepa, ma tūlanga manisi foi on mātou vaenga o lo ies o sotainga ma pitanga lea I tūlanga whamauri o lo ietu mafono, ula fala e vao ia whapea foi Mati Filemoni Timoteo, who's fluent in Te Reo and Samoa. And what happened was we approached iwi and we said, look, be mata e mawhai ona tātou ngā rua whatas. O le tali popo ioe we can. So imagine this. We now have the Trade Commissioner of Samoa based in Auckland representing Samoa. We now have Botasi Development Trust in Whalealili. We also have the iwi Ngāti Kahungu in Hawke's Bay. Then we said, okay, who else can play a part in this? And this is the other thing that's really important about relationships because we just go in for the quick deal. I just want to make a dollar now and then forget about what happens later. But anybody who does business the NZSTIC way builds relationships. Yeah. Because it's those relationships that will last beyond the good, the bad, and the ugly. Whatete ingala, o le tūlanga lea I le Hawke's Bay. What we needed was, we needed one of the key stakeholders, like Mr. Apple or Johnny Appleseed, to be a part of this project. We also needed the local council to be a part of it. And never forget, he goes, go to Hastings City Council and talk to Toa Savili, Nigel Bickle. Go to Johnny Appleseed and talk to Toa Savili. I said, how many Toa Savilis have you got? He goes, oh, there's one more, John Key, And so we're all going like this. Oh, he's the man. But I go back to what I said right at the beginning, is that they sat there and they visioned something beyond just today. So here we are, we go into Hastings City Council, and who's sitting there? Toa Savili Nigel Bickle, CEO of the Hastings City Council. We started talking. He's a proud Samoan. He's a proud Maoli. He's a proud Palangi. Yeah. What an amazing person. It dawned on us, that's the key. NZSTIC, the way it does its business is to encourage
the three worlds to come together. And as Pulotu often says to us, our comparative and competitive advantage is to walk te ao Māori, te ao Moana or tangata Moana or tangata Pasifika or even Samoa, and also te ao Parangi. If we can bring those three worlds together, we will find the solutions. Watch this space, because we are further down the line and faster down the line to answer those questions that you asked. How can we improve living conditions? Can you imagine if we had a village in Hawke's Bay? Can you imagine if we had a Māori pā o marae in Samoa? Can you imagine what that would look like? The reciprocity between all these groups. And I'm happy to say that we continue to have the blessings of Tosavili and the Hastings City Council. We continue to have the blessings of Tuatanga Law and the Paul Tati Development Trust. And Mati and Pulotu and the team here in Aotearoa are just driving that whole Indigenous collaboration, because we seriously believe that's the way, not of the future, but of now. You know, the proof of that is Tautai A'e I le fua mai o ngā ruenga o Patino mai ono tamawhainga Māori tono New Zealand. Tūhoi, 170 years before they got a deal. They didn't look just now. They looked down the line, o tupulanga, matupulanga, matupulanga, matupulanga. And I think in terms of, you know, oia, who are we to tell Samoa what to do? But if they asked us for some help, we would say to them, by the way, have you considered this? And if so, can we help you to drive that? And if they say, well, actually, we need you here, then we'll go, you know what? So that's where we're at the moment. I hope that story tells you, because here's the thing, we're going to fix that accommodation. And as you see in the news article that came, there are already stakeholders and providers that are trying to work on the accommodation. And that came about because the workers told them it's not right. That came about because of the communities told them it's not right. And it came about because organizations like NZSTIC said, hey, that's not right. Yeah, but they need solutions. So that's what we can provide. And for our people, when these things happen, it's my understanding when you come and you sign these contracts, it's our EDA more from the MSOL rep, the Samoa liaison. So in New Zealand, Helen Uyese, she's an amazing woman. She knows her stuff. So she's there as the first port of call. But actually, there's also groups around us, including the Office of the Trade Consul, the General Consul. You've got the High Commissioner down in Wellington. I'm not sure that it's his Makawhaioi. And also you've got people like NZSTIC. But what I also love is I love what Bluwave is doing, and that's showcasing and highlighting these things. And last thing, o mea tu lai me Australia. Well, because I believe also that we've got some great leaders, Samoan government in Australia, and I'm sure they have a plan that will cater to that. But as I can see in the internet, it's so well feedback, because everybody now has access to information. So in terms of that, that's what I can suggest. Seek out those people that are in place. I think last point to make, I te tono lava o whalapa tongia na mātua Ae I Hawke's Bay, e iei fo I lato o lo a vea mataitai o vaenga taitasi, I te tono lato whalapa tongia, e lato groups o lea ngā rudue I tono o for your whanua pole apu, and wherever they go, who is the leaders of their groups. So there are many layers of places where they can go. And I think the other thing that their people are doing is they're also reaching out to government agencies. So I hope that's helpful. But it's a work in progress. It is definitely, you know, and the key word that I've been hearing, is solution. Yeah. Your firm is all about finding solutions more the community. So, you know, well done, and thank you so much for your contribution and your dedication
with regards to our beloved Samoan community. But because of our time, and this is going to, like I mentioned before, the very first of many interviews to come. But please, so noanga whaaiu alo sunga Faavae. Whaftai. Ia, mo le atu whaftai mo le awanoa. Whaftai fui mo le amana ia o si mātou fui au nanga. I le tūlā nei Samoa po whiole e whaafonga mai ai, ma whaalongo mai ai, ma mai mō mai ai, i le nei whasarulanga. Ia, tu atu le viinga ma whaftai tātou tapau o lang. Tau ni whamanuia le tua lau au nanga al Bluwave. Whapea fui le Tautai A'e. Whamanuia le tua i au nanga i le tono whala puputonga me ka le sia ma so se mea lava o loa waia i le nei tūlā. Ai mai se, i whamanuia le tua tātou atunu pele o Samoa. O tātou vai atu nei le tau mawhai o le mālo. Hina ia mawhai o nei ati nae le lei mo le atunu pele o Samoa. A whai o loe whaafonga mai nei tūlā. Ia, o le si foi lea au nanga o le NZSTIC. E le tala masanino o whalongo ai, e tāua i atea. There's room for all of us in this space. And so all we're saying is, we're here now. We thank you for the opportunity. We thank you for the opportunity to share some of our work on a regular basis. And we really appreciate what you're doing, Tautai A'e, what you're doing, Bluwave, and God continue to bless your work, and also God continue to bless everyone that is listening today. And thank you so much. Moli atu le nganga whaapetai te reno sunga Faavae e tusai o lo teni ma le tafa talanoanga I lene yaso. It's been an absolute pleasure speaking with you today. Thank you so much. Back to you, Asiata. Toi whaafelo ia tumu toi whaatalo whaatu Samoa ia i le toi taliu mai ai o le tātou prokalame o le Tautai A'e mai ai o whaatalo noanga a le Tautai A'e Pea po le tau sala le tātou BluTV ia me se foi o le songa i le li taiuru po le whaurulunga o ia foi o le Taitai Fono ia Taitai Fono o le chair o le tātou NZSTIC Commissioner ia ma o ia foi o le CEO o le We Accounting Samoan. Le sunga ia whaftai Gagamoe, mana e la whata nonga Lorenzo. Te le yo vahenga sa wapena, ona whia fo I le whaasoa ma le saunoanga fo I le sunga ia Faavae. Ai mese na wale tūlanga leo whi whataua inga lo tātou mālo, ma le tūlanga lawa lea I le mana o mia te le ai. E le ngata o loa au wina mai to tonu, ina usela nei mai lo tātou atunuu. E le ngata fo inga le awa, ia whaamali e ina o le mana o ngol tangata I nei, Are maua fo yo nai tupe maua ware tina ina tata watu. Ia mava te tu sa fainga ruenga. E ila o tūlanga lena sau noa ia se singa la lola RSE. Po tātou tangata ia malanga mai ngaruenga whawai teimi. Mana ia fo ia te loa ono le ututi level teimi. Ia o le anga I luma a tono no maua mai ia le songa ia Faavae. Ia il tātou studio nei. Ia o tātou whātalitala nonga. Ia ai le ngata fo I leo le tūlanga fo I le fionga I le Commission of Whatawenga. Le fionga ia mangele mau I liwa o ior Commission of Whatawenga. Le la ia I la lol vaenga lea. Ia le na ai mahalola vano sai mahalola. E le info tofia updates mo tofia fasawa tūlanga le sa e sau noina le. Ia le ia mo mo fa manulu le tunu. Ona o le saonga o le whamatalanga fo le sa utama whai atu iai. O le tausanga le lua whelua sefulu iai uni le sa amata ona whaatala noa ai le fia sao mai o Ukraine. Le tono le neito po le vaenga o le vaenga I o tunu e tolu sefulu. Le alo neito a o le wingana vom talanga tau tatai ai. O le mafua angale na le pe o tau itai nei Rusia. Ia fua I Rusia. Fua Rusia? Ia. O le wafia langa I Ukraine. Ia. Ai le official. Ana ia whaptai mo whamana tu sao. E le official ia Ukraine tono le malo ia o le neito po le North Atlantic Treaty Organization. So lenga o mas kami gikiri nga kau pore. Iyo ko na maya ko sau o le North Atlantic Treaty Organization. O le fa minga le na lo no winga. O atu no mala tuala va mali tonu se fulu lea. Lua se fulu valu ma lo o le Northern Hemisphere.
ai na o le lua lava malo o lo i Amerika ma stasi o a o isi o malo le tu Europa le ven Britania ma malo ma tolu se fu o malo na leila lo neto lo winga la o le tali la na ma fu anga wa kuai inga paka ku ko le neto ona e kaula kalaka lo le pengi esko inga le brisking o Ukraine e tau mali e saini ia e sauro makange kaua puteni ko kom Samoa o le tatu Tautai A'e na ne fiafi tele la foi disi o tatu wa faatanoanga me se foi fa tele sunga Faavae Gagamoe ia ma le tatu faatanoanga ma tango fie Lorenzo so no fai ai tatele tu mudi ma se ka ko vai po la se update le neto pa tai lava asiata ia na ona mole tulava o arofaanga ia male manu tatu wa tunu ya wa fu le tali ai no la unanga per masan ai ale Tautai A'e ia male BluTV mai la songa fu ai la so for ile mana tua a songa fu la so for ile o tai au e fu lo ngai ngai ro tai au o kai au kama ku ko a voi era au mai Tautai A'e kai au e tatu malo la so tai au ai ke loi surprise on a tattoo surprise ama tu fo tai au tattoo fa ternonga ma tattoo minister e na no tu fa pena o tafa ai la tattoo surprise la so tai au tu tuli mtai me foi le vila update tu tattoo post la so tai au ama le fiafi ya fa mangalo se mangalo le tau mali o nanga lo BluTV mai sio le proclame fai o le fiafi Tautai A'e ma le manuia fai vo Samoa anu sa o le fali au ke ko ya fi se mea ma lo Omicron ona le nei Asiata Pio Vaoliko fa Pea Semu Lorenzo Kaisara ma le o nanga lo BluTV fa tofa tu fila ila so tai au